काम मन कैसन चलत है? काम मन कैसन चली यार? लेकिन नहीं चला था मैं निजे ही करा था। मतलब काम कैसन होते? काम कैसन हो यार? वही रकम में होते, जी रकम आगे से होत रह जाए वही रकम में होता है। नहीं रे मतलब काम की करो थी? काम की हो यार? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो था एखन। काल से पोस्टिंग है दूसरा जगह। नहीं रे पोस्टिंग माने की बोलती माने? नहीं रे काल से जो मोर जॉब टा नहीं नकी बेलेग जगह है माने पोस्टिंग हुई तो हेटा के बोलो था को तो काल से दूसरा जगह मोर काम हुई तो एक आदमी लगे बोलो थे जदि तो जॉइन होई पारबे हले तो एडमिशन फीस तो मके देख लगबे खाली तब न कि मैं तोके नाम ता भर्ती कराई दे। आदमी लगे बोलो थे एबार 10 टका हाजिरा बढ़ाए बेटी आगे के मालिक ता थिन करत न बेलेग जगह कहां बेलेग जगह करबे एक एटा थिन करते है बोल के तो ए बछर 10 टका सैलरी बढ़ाए है नहले में कहां बढ़ाते दूसरा जगह कर ले इतना फटाफट बढ़ाते न कि 5 बछर हो गेले एकेटा मालिक थिन करते तो अब जाके ए बछर मोर की बोले 10 टका हाजिरा बढ़े गंबा थी तो जदि जॉइन है खुजते वाले से जॉइन हो जाए फटाफट एकदम अगला बछर तोर भी चिंता नहीं कर मैं तो के बारू 5 बछर पीछे नहीं 1 बछर पीछे तोर मैं हाजिरा बढ़ा दे होय न कि अबे साले होय न कि नहीं मैं पूर्णा आदमी लागो 5 बछर काम कर हो एकेटा मालिक हैं की रकम हाजिरा नहीं बढ़ाई मैं बोलम न तो चिंता काले करथी मैं यही न मैं थाकते तो थोड़ा भी चिंता नहीं कर खाली एक बार जॉइन कर देखबी एकदम मजा सैलरी किंतु घाटा घाट दियल किंतु रे अलग भी खेली मेली नहीं करे होय न कि कितना मजा है मालिक चा ये बछर 10 टका हाजिरा बढ़ाई देले तो चिंता नहीं कर जदि तो जॉइन हो चाहथी हले मोर संग जाई पारबे खाली हथियार पत्र तो निजेर होइक लागबे किंतु मालिक नहीं देई हथियार पत्र तो उकेर दिके से देते खोले अच्छा होती नकी हैं हांदेर दिके से हथियार पत्र सब हमराई लेके जाबो हैं ऊ देते खोले हांदेर कोनका पूछाते अरे और कोनो लेके नहीं लगे ना अकल स्लिप तो कोड एकटा धरले होई कोड लेबे तार पीछे पोल्टिंग एकटा धरबे उकेर पीछे टिपिंग धरबे तार पीछे पानी बोतल एकटा धरबे ओतनाटाई धरक लागी तके माने आचा एक टाइम में तोय पोल्टिंग ओल्टिंग खोली छोड़ी आने पारबे एको पोल्टिंग टे लगले खोड़ीटा फ्री है ना पैसा काटी खोड़ीटा फ्री है रे खोड़ीटा एटा करने फ्री देते कि घर आसले से माने खोड़ीटा जदी लेके आबे हले से तोर माइकीटा खुश होई बातटा किंतु तो ठीक बोले अरे मैं जानिल तो माइकी आदमी के की बेसी प्रॉब्लम हइला ओहेटाई उधर बेसी प्रॉब्लम तुम पाथी जदी ते खड़ी का जमा कर देही हले से टेंशन नहीं ले यार तो जहां जाई परेशान होले ओ सर को जाइसा এই মানুষ পগলা হয়েছে তাহলে যাম মাতিছে মাথাটা গরম হয়ে যায় नो सर की होल এই সরকারি কামবোৰ থাকিলে ন বৰ বেয়া দেই একদম সময় নাপাওঁ ঘৰত থাকিবলৈ ইফালে যা সিফালে যা কোন মানে গৈয়ে থাক মাথাটো কাম নকৰে এই হেতু কি বুলি কয় ইটো পাৰত গাঁও যে আমাৰ গাঁৱৰ হিটো পাৰত এই ঘৰ মানুহ কি বুলি কয় তাৰ মোটাটো ক'বাত কামলৈ গৈছিলে বিদেশত কোন হল নেকি अबे साले একো নাই হোৱা বিনোদে মাতি থৈছে বিনোদক চিনি পোৱা নাই তই এই হুলাটুৰ পাৰত থাকে যে বিনোদ অলপ মানুহটো বান্ধাকে আছে যে হেতু বান্ধাকে মানে সাপৰকে চাপৰকে আছে তাক চিনি পাওঁ তাক চিনি পাও তো স্যার একে সঙ্গতে আমি কাম কৰিছিলাম কিবা হল নেকি স্যার একো নাই হোৱা সি মাতি থৈছে মানে কিবা হেনো মিটিং কৰিব মতাটো বিদেশত গৈছিলে কিবা হেনো এনেকুৱা পূজা পাঠ কৰিবলৈ তাৰপিছত 10 বছৰ পাছত আহিছে 10 বছৰৰ পাছত আহি ঘৰত চাইছে কি তাৰ হেনো 6টা ল'ৰা ছোৱালী হ'ল 6টা চুৱা হল নেকি 6টা ল'ৰা ছোৱালী সেইটো কাৰণে মাতিছে মানে গাঁৱটো বদনাম হৈ গৈছে বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে মাতিছে মানে কিবা এটা হেনো বিচাৰ কৰিব লাগে তাত আকৌ মানুহবোৰে এনেকুৱা পূজা পাঠ কৰিলে হেনো ল'ৰা ছোৱালী ডাইৰেক্ট কেনেকুৱা হ'ব সেইটোকে মানে কিবা এটা নিমাংসা কৰিবলৈ মাতিছে আকৌ যাও যদি ওলা লগতে যাওঁগে কিবা এটা নিমাংসা কৰি আহোগে আপুনি আগুৱাই থাক স্যার আমি পিছে পিছে যাই আছো হ'ব দে মই গৈছো তহঁতি আহিবি দেই আহিবি কিন্তু এ স্যার চিন্তা নকৰিবা আমি যাই আছো ইয়াক লৈ যাবি দেই বুধুক স্যার যাই আছো ঠিক আছে আহিবি দেই বুধু আচৰিত কথা বললে যে উঠাই চলা ময়ো সচতি কি কমছে বাৰ 6টা চুৱা হলি রে চল তো চল যাবই চল চল এতিয়া কচোন বিনোদ কি হ'ল কথাটো কি হল মানে সেক্রেটারি কথাটো এনেকা হল মুঠতে ডাইরেক্ট এহেতক মানে আমাৰ ইয়াত থকাটো একদম নিষেধ কৰিব লাগে মানে এহেতক ইয়াত থাকিবলৈ নিদিয়াটোৱে উচিত বিচাৰো সেইটো কাৰণে মানে আপোনাক হাকাইছো अबे साले মেইন কথাটো কি মেইন কথাটো মানে ইয়াক চাইছ নহয় ই বিদেশত গল তই মই বিদেশ গেলি হ'লে কি তোৰ তই মনে মনে থাক ৰ বিনোদক ক'বলৈ দে কচোন এতিয়া বিনোদ ই বিদেশত গল বিদেশত গৈ পিনি পূজা পাঠ কৰিলে পূজা পাঠ কৰোতে কেনেকা 6টা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব হে আপুনি মোক বুজাই দিয়কচোন এতিয়া তই কচোন বিদেশ হ'লে কেলে গলি মানে ছাৰ মোৰ লগৰটো ক'লে মোক তই বিদেশত যা তোৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই তাত এটা বেড পাবি তাক কবি এনেকুৱা তেনেকুৱা মই ফোন কৰি দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত মই গ'লো তাত 10 বছৰ থাকিলোঁ কামো কৰিলোঁ তাৰপিছত আহি পিনি মই ঘৰত চাইছোঁ পুৰাপুৰি মুঠতে 6টা ল'ৰা ছোৱালী হ'ল মই একেই কথাটো মানে সেইটো কথাটো পুৰা বিশ্বাস আছে মোৰ মই জানো যে ওপৰবেলাই চব দিয়েতো দিয়ে চাপৰ ফাৰি দিয়ে বুলি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাছিলে যিটো হোৱা কাৰণটো হ'ল মোৰ লগৰটোৰ কাৰণে মই লগৰটোৰ কাৰণে আজি মই ইয়াত চেহেৰা দেখাবলৈ হাঁহ কৰিছোঁ আজি মোৰ লগৰটো নথকা হ'লে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাথাকিলে হয় এহেঁতি কেতিয়া বিনোদ এটি চব মোক হাঁহিছিলে বান্ধা বুলি ছাৰ সেইটো কাৰণে মই গ'লো এতিয়া এহেঁতৰ কি জ্বলন হৈছে সেইটোকে মই বুজি পোৱা নাই সেক্রেটারি এহেঁতক আমাৰ গাঁৱৰ পৰা পঠিয়াই দিব লাগে নহলে আমাৰ গাঁৱটো বদনাম হৈ যাব গম পাইছে নহয় আপুনি আপুনি মোক বুজাই দিয়কচোন কথাটো ই গ'ল তাক আৰু ইয়াত মোটা চটা নাই কেনেকে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব হে অধা লগালে ল'ৰা ছোৱালী হয় নেকি ছেক্ৰেটাৰী এহেঁতক খেদাব লাগে ইয়াৰ পৰা ৰ মই কিবা এটা নিমাংসা কৰি দিছোঁ এহেঁতক এতিয়া ক'ত পঠিয়াবি তহঁতি এই তোক কৈছোন স্যার আগলৈ আছোন তই আগলৈ স্যার তই কচোন এতিয়া কেনেকে ল'ৰা ছোৱালী হ'ল স্যার আপুনি তো এতিয়া জানে ডিজিটেল জামানা হয় ডিজিটেল জামানা হয় তেতিয়া ইমান নিচে উজু কথাটো আপুনি নেজানে নেকি ডিজিটেল জামানা হয় পিনি মেছৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলম